let's play a little game which is called One Word. Kay Okay. tungod, gusto na ko, na ako'y mga set of words and personalities that I have in mind and imo nang i-describe in one word. So, andam na ba ka? Sige. Sige. Go. Let's go on first and foremost. Most favorite food that you have in mind? Ice cream. Wow. Pares po ta. Ice cream. The most favorite place that you wanted to visit again? Again, Singapore. Wow. Again man kaya. Oo, okay. Nakatudmang ka, di ba? Or, Oo. yeah. Again man. So, nakaton ako, Singapore. Okay. Most favorite preacher? Preacher. Yes. Sa CCF, Christ Commission Fellowship, si Pastor Bong Saki. Nice. The most favorite ingon natong quote from a author of a book. Quote. I think katong gi-answer na ko during sa kadayawan. Kato ni Albert Schweitzer. He once said na one of the purpose of the human life is to serve, to show compassion to others, and to have that will to help other people. Most favorite fruit? Fruit. Watermelon. Maupod. Actually. The least favorite na place na di nila nimo na balikan pa. Di na ko ganahan. Banafiki, banana with coffee. Sa mga. Una-una sa pag-ayo. Ay, kada siguro mga lugar na kanang makilit good. Anong mga naipangpang. Ano naman ko kay fear of heights. My God. O na, basta yan na ng mga lugar. Wow. Naukab ang imuhang fear. Bitaw, pares po ta fear of heights. Fear of heights. Yeah, okay. Si Hiyas sa Kadayawan 2023, Christine Claire Dayatar, imong predecessor. One word, you would describe her. Inspirational. Actually, na-inspire jud ko sa iyang journey. And wala ko nag-expect no na ako din musunod saya. Inspirational. Hi, Claire. Ay, nagtanaw man siya karon kay nag-interview man ko before na napasa ang crown sa imo. So, anyway, let's go on. Si Hiyas sa Kalambuan 2023 from Bangsa Pagkausog, Althea Gores Asnawi. Happy and chill girl. Happy and chill woman. Like, makita dyan mo saya na kanang vibrant kay ang community ba? Sorry, vibrant na lang. Vibrant ang iyang aura. Okay. The former Hiyas sa Panaghiw sa 2023 nakaroon minyo na Johanna Sultan. Beautiful, inside and out. Ang atong halandong mayor sa Dakbayan sa Davao, Sebastian Baste Duterte. Mahigugmaon sa syudad sa Davao. Okay. Davao City Tourism Operations Office OIC Head Jennifer Romero. One word. Supportive sa among mga schedules as hiyas, mga plans and activities. Si Davao CIO OIC Harvey James Lantixe. Nagtanaw siya karon. Na with wisdom sa iyang mga plans para sa city. Mutya ng Davao 2024, the first female plus size na mutya, Hannah Mage Picho. Purposeful. Woman with purpose ko dyan siya, no? Ang makita dyan ni mo saya na nagran dyan kayo siya og platform and advocacy. And maskin nakastorya magod ni Hannah once. Maskin own money niya, ginapagawas dyan niya just to implement her advocacy. And I salute Hannah for that. Hi, Han. Patnubay ng Davao 2024, Abigail Balili. Talented.
As in, nindot siya sila. Kabalo man pag kumukanta gamay, pero pag sila na ganit mo kanta ni Hannah Murag. Layo ragid kay mi sa tinuod. So, hi, Abigail, she's talented. Oo. Kay na-describe ka niya as kind. Ako? Yes. Hiyas sa Kadayawan 2024, Shane Marie Awe. Shane, I would say she is... Ano ba? Think of Kasi one parang word. hindi ko pa masyadong si Shane. Pero as what I can observe naman, she is a very kind. Okay. Sid? Oo. Hi, Gail. Okay. Sige. Si Pag-asa ng Davao 2024, Fredelman Nova Tinasas Corporal. Sister, sabay tama na term. Kanang rag sister feels kay nako siya. Pag kastor na ko si Nova, hi Nov. Mura dyan daw siya banghod and I'm so, ay na lang, comfortable ko sa iya na person. Okay. Sinag ng Davao 2024, Yuan Preglo. Si Juan, super pretty. Walay- Kanang naka-makeup na mitanan pero siya wala siya makeup. Guwapa dyan sa daan. Okay. Ayo. Walay mag-argue, walay Yes. maglalis ana. As in, super pretty. Parang Barbie. Barbie. Ano na lang, sige, Barbie. Okay. Si Diwa ng Davao 2024, John Marine Rendon. Ano ba? Knowledgeable. Knowledgeable siya sa iyahang mga ginabuhat. A woman with kanina lang, a woman with vision. Visionary. Kay in everything that she do, napod siya purpose ba? Why she wants to do it, ana. So, visionary. Hi, Jan. Nag-uban mo may na dito sa Hagonoy and nadunggan ako ba the way she talk with the people na kanang tagal po kayo siya kaila and with visions and dreams ang iyang ginastorya sa iyang mga friends niya. Okay. Ang imong kapwa court sa imong batch sa hiyas sa Bagoboklata, Jane Rose Miones. Si Jane is sweet. Dili niyo malata na sweet. Sweet si Jane. Hi, Jane. Pero sweet siya when kanang open po siya sa iyang life. Tapos, sister. I treat her as my younger sister po. So, she's sweet. Si hiyas sa Maranao, Muslima Limpaw. Si Muslima, wait, ito ako one word kay Muslima. Good manager. Manage. Kay dagan po kayo na siya ginaapilan. Kung ma-interview ni mo si Muslima, dagan kayo siya og mga extra curricular activities and affiliations, but I salute the way she managed her time, her aura. Hi Muslima, I salute you for how you manage your time properly. Student siya, student leader, tapos hiyas as in daghan. But I salute her for how good she is in managing everything. Okay. Philippine Vice President Sara Duterte. Brave. Councilor Sweet Advincula. Wala pa kay may ni Counselor Sweet, no? Pero I think she's good and she's kind. Kay man na siya, di ba? Counselor sa 3rd District, and pag ma-mention na, pag na yung mga event na akong ginatenan, tapos ma-permitan ako madunggan ba na, sponsored by Counselor Sweet Advincula. So, sa tanan akong mga natuan na event, pero ma-mention always your name. So, I think she's kind. Hello po, Counselor, and kanang willing siya to give and to help up, especially sa mga sanggunian, mga SKs. Yes. So, pud na ako na nangigali si Sweet Advincula. Wala pa lang dyan may nagka-story agad in person. Untang magtanaw siya ani nga video sa atong interview and makaimamat kaniya pohon. I hope. Last, ang ato ang halandong former President Rodrigo Roa Duterte.
father. Papa jud siya sa not just to Davao City no but to the Philippines as a whole. Na up until now, maski dili na siya president, pag makita siya makita niyo yung mga video sa social media na Papa jud kay siya Cora, and thank you former president for showing us your kanang father like na service to the whole Filipino people. Okay.